Good morning, my dear friends. Today, a special lecture on the French Revolution and special or specified topic on the old regime of France. That means, what was the condition of the traditional France in 18th century or before the French Revolution? That means ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থা কেমন ছিল বা पुरातनी व्यवस्था कैसे था, क्या था, इस जाना जरूरत है। इसीलिए the old regime of France was very strict and furious. Because of old tradition or old regime of France continue up to French Revolution. So it is very essential to know what was the old regime of France. फ्रांस का पुरातन व्यवस्था कैसी था, इस जाना जरूरत है। In France, in the 18th century, social order was ancient regime. That means the social structure, especially in 18th century France, was ancient regime. অর্থাৎ ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থা পুরনো প্রথাগত ছিল, এনসিয়েন্ট রিজিম, প্রাচীনগত বা প্রাচীন প্রথাগত। That means 18th century social order जो था वो एंशिएंट रिजिम का था। वो जो एंशिएंट रिजिम था वो था dominated by the aristocracy. That means the ancient regime dominated by the aristocracy, অর্থাৎ অভিজাতদের দ্বারা এই যে পুরাতন ব্যবস্থা তা নিয়ন্ত্রিত ছিল, অর্থাৎ অভিজাতদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক বেশি। ओल्ड रिजिम में एरिस्टोक्रेसी का प्रभाव अच्छा था, वो एरिस्टोक्रेसी डोमिनेट किया, इसीलिए ओल्ड रिजिम was very feudatory. Its social and economic foundation was feudatory. অর্থাৎ এই পুরাতন ব্যবস্থার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যে ভিত্তি সেটা ছিল পুরোপুরি सामंततांत्रिक। ये ओल्ड रिजिम का सोशल एंड इकोनॉमिक भीत है वो सामंततांत्रिक था। दैट मीन्स feudatory system was the foundation base of old social and economic structure of the
French ancient regime. And the autocracy was the general political principle. Autocracy means superiority or the domination tendencies was the general political principle. इसका राजनैतिक जे उद्देश्य था वो था ऑटोक्रेसी, एक केंद्रिक था, अर्थात রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত অটোক্রেসি বা স্বৈরাচারী বা স্বৈরতান্ত্রিক। এক কথায় আমরা বলে থাকি এক কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। So, old regime in France in the 18th century, social order was ancient regime whose foundation base was feudatory and the dominating by the aristocracy, and also autocracy was the general political principle of the ancient regime. অর্থাৎ ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন ব্যবস্থা, যে সামাজিক ব্যবস্থা তা ছিল প্রাচীন এবং এই পুরাতন ব্যবস্থায় অভিজাতরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং সামাজিক যে ও অর্থনৈতিক যে ভিত্তি সেটা ছিল পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক, where the feudal lords was the dominating personality or the dominating power, and the autocracy was the general political principle. So the स्वैराचारिता था राजनैतिक का प्रधान उद्देश्य। And then in the old regime, the France was divided into 3 states. तो जो old regime था उसमें फ्रांस 3 स्टेट में पृथक था। 3 स्टेट অর্থাৎ 3টে শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ যে ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থা ছিল তা 3টে শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। The clergy constituted the first estate, अर्थात वो जो क्लर्जी और जाजक संप्रदाय था वो फर्स्ट एस्टेट में था। That means in social order, clergy was the dominating class or dominating estate, which is known to us as first estate in the old regime of the 18th century France. And then the second estate was the aristocracy. That means वो जो अभिजात और नोबेल था वो सेकंड स्टेट में था, and they are the second estate category. So the old regime in France, first estate was clergy, those who are related with the church and the religious thoughts and religious beliefs and rituals and the religious performance. So they enjoyed the highest position in the old regime in France. And the second estate, that is the aristocracy or noblemen,
they also enjoyed the same status, though they are belong to second estate, but they enjoy it as the same first estate lifestyle, and also they belong to privileged class. অর্থাৎ এই যাজক সম্প্রদায় যারা চার্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ধর্ম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল, যারা ধর্মীয় পূজা পদ্ধতি থেকে শুরু করে সব রকম আচার অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিল, তারা ছিল প্রথম শ্রেণীভুক্ত বা ফার্স্ট স্টেট, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল অ্যারিস্টোক্রেসি বা অভিজাতরা বা নোবেলরা, যারা বিভিন্ন উচ্চ পদ অধিকার করে রেখেছিল ফরাসি রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে ফরাসি সমাজ ব্যবস্থায়। এই ফার্স্ট স্টেট and second estate both were the privileged class in the 18th century France and the ancient regime and the ancient order of the French society. अर्थात फरासी जो समाज व्यवस्था था उसमें যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায় সুবিধাভোগী শ্রেণী সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। অর্থাৎ যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় प्रिविलेज क्लास था और सुविधाभोगी श्रेणी था। They enjoyed all kinds of privilege and all kinds of facilities from the state and the society, and the rest of the major population out of first estate and second estate formed third estate. অর্থাৎ বাকি যে সম্প্রদায় বা মানুষ ছিলেন তারা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাইরে যারা ছিলেন তারা তৃতীয় শ্রেণী বা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বা পরিচিত ছিলেন। अर्थात वो जो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट का बाहर था जो पीपल, उस लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन था वो था थर्ड एस्टेट और तृतीय श्रेणी का था। दे आर अनप्रिविलेज्ड क्लास, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा, नहीं मिला। অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং প্রথম এস্টেটের বাইরে যারা ছিলেন তারা তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত ছিলেন এবং তারা ছিলেন সুবিধাহীন শ্রেণী। অর্থাৎ we can classify the ancient regime as the two privileged class, first estate and second estate, so-called privileged class, and the third estate, unprivileged class. That means privileged and unprivileged class were in the ancient regime of the 18th century France. Third, first estate and second estate का बाद जो people था वो थर्ड estate में था, वो सुविधाहीन श्रेणी था, और फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट सुविधाभोगी श्रेणी का सुजोग सुविधा मिला। They enjoyed all kinds of facilities from the state and society. And during that period, emerging of a new social class, they are known to us as a middle class or the bourgeoisie class. They are related with the industries, education, and the justice also. So during
18th century France, a new social class emerged. Progress in trade and commerce in 18th century Europe gave rise to the emergence of a new social class called the bourgeoisie or the middle class and included in the third estate. 18th century में जो बिजनेस का प्रोग्रेस हुआ उस सुजोग सुविधा का मिले इमर्जेंट हुआ एक न्यू क्लास में इमर्जेंस हुआ वो बुर्जुआजी क्लास है वो बुर्जुआजी क्लास भी थर्ड स्टेट में था दैट मीन्स those who are belongs to bourgeoisie class they are also included in the third estate. So the social construction was very crucial and the feudatory where the privileged and unprivileged class doing their jobs and they are getting support from the different kinds of institution in the France. So the old regime in France divided into three estates. First estate clergy, second estate aristocracy, and third estate middle bourgeoisie and proletariat class. Those who are known to us as Sakulet class. অর্থাৎ এই অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে ইউরোপে একটা নতুন শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল যাদেরকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলি ইংল্যান্ডে জেন্ট্রি সম্প্রদায় বলে থাকে এবং ফ্রান্সে তাদেরকে বলা হতো বুর্জোয়া শ্রেণী তারা শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী কিন্তু তাদের বংশকৌলীন্যের অভাবে তারা কখনোই অ্যারিস্টোক্রেসি বা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পেত না এবং তারা থার্ড স্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল It is very important to know as social status of the clergy. What kinds of social status they enjoy? First estate, as you know, the clergy class. First estate could maintain a separate identity. That means they have special, separate, specific identity. So they are first estate and they maintain always trying to maintain a separate identity and the difference between general people and the clergy. The clergy was 1% of the French population. অর্থাৎ ফরাসি জনগণের 1% মাত্র ক্লার্জি ছিল 1,30,000 only. अर्थात ये जो क्लर्जी संप्रदाय था जाजक संप्रदाय था वो एक अभिन्न आइडेंटिटी मेंटेन करता था वो था only 1% of the French population amounting 1,30,000 only. अर्थात ये जो फर्स्ट स्टेट का क्लर्जी संप्रदाय था वो 1% था 1,30,000 only in France during 18th century or old regime period. 1/10 of the land were in control by the clergy. অর্থাৎ 10 ভাগের 1 ভাগ সম্পত্তি এই ক্লার্জি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল 1/10 of the land were in control by the clergy. वो जाजक जो संप्रदाय था उसका 1/10 land property था but they never paid any kind of taxes or revenue
for that purpose. The king's law was not applicable to them. That is the specifics and separate identity where the king's law was not applicable to them. वो जो राजा देश था वो उसके लिए एप्लीकेशन नहीं हुआ था. The king had no power to impose tax on them. Even नवाब का कोई क्षमता नहीं था टैक्स इंपोज करने के लिए. The clergy extracted a tithe or teeth. Tithe means religious tax, and also other taxes they collected. Tax on death, naming tax, tax on strike. अर्थात जो क्लर्जी संप्रदाय था वो टैक्स तो नहीं दिया था, लेकिन वो टैक्स अदा किया, और टाइथ और धर्म कर वो जो है रिलीजियस टैक्स वो भी अदा किया, डेथ जो टैक्स वो भी अदा किया, नामकरण का जो टैक्स वो भी अदा किया क्लर्जी संप्रदाय. अर्थात এই যে যাজক সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ের উপর কোনো রকম আইন বা কর চাপাতে পারত না রাজা. শুধু তাই নয়, এই ক্লার্জি সম্প্রদায় একটা ধর্মীয় কর টাইদ আদায় করত. শুধু ধর্মীয় কর নয়, তারা ধর্মকর, মৃত্যু কর, নামকরণ কর ইত্যাদি অন্যান্য করও তারা আদায় করত. Annual income was 13 crore livre. Just mind it. उसका जो वार्षिक आय था वो 13 करोड़ था. 1% क्लर्जी का वार्षिक आय था 13 करोड़ लीवर. फ्रेंच का जो मुद्रा उसका नाम है लीवर. 13,000 करोड़ लीवर ईयरली इनकम 1% क्लर्जी एंजॉय किया था. So it's a very privilege to the clergy class, and the general people issued that privileged mentality or privilege or the others relative identity which the clergy enjoyed during this period. People always trying to insult them, and also they demand the same privilege for life. And another was, contract the poisse never pay any tax for land, but they pay only as the poisse. অর্থাৎ পৈশিক চুক্তি অনুযায়ী তারা কোনো রাজস্ব দিত না, ভূমি রাজস্ব দিত না, কিন্তু তারা স্বেচ্ছা কর দিত. They lead a luxurious life. তারা একটা বিলাসবহুল জীবন যাপন করত. That means clergy সম্প্রদায় এক বিলাসবহুল জীবন যাপন লিড করত, যা আমরা এই অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পাই. That means clergy was the highest class in the society, so-called first estate, and they enjoyed all kinds of privileges from the state and the society, but they never to pay any kind of tax or revenue to the state, but they enjoyed by collecting many kind of tax from the society. And then clergy also divided into two classes. वो जो जाजक संप्रदाय था वो भी दो श्रेणीते विभक्त है. The upper clergy, higher clergy और upper clergy. वो जो ऊंचू है उसका अपर क्लर्जी बोलता है, such as bishop,
cardinals, archbishops and abbots. অর্থাৎ এই যাজক সম্প্রদায় দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে একটি সম্প্রদায় হলো উচ্চ যাজক সম্প্রদায়। তারা বিশপ, কার্ডিনালস, আর্চবিশপ এবং অ্যাবটস হিসেবে পরিচিত। They are socially and economically aristocrat. তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা অভিজাত ছিল। That means जो अपर क्लर्जी है उसका सोशल एंड इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो स्टेटस अभिजात का तरफ से था। अर्थात एरिस्टोक्रेटिक जे आइडेंटिटी सामाजिक और अर्थनैतिक दिक दिए ता तारा भोग करत। द लोअर क्लर्जी वो जो नीच क्लर्जी था, such as the curates, vicars and other ordinary employees who belonged to the third estate. That means जे वो जो निम्न जाजक संप्रदाय था, क्यूरेटर्स व भिकर्स एंड अदर्स जो चाकरी करता था और एम्प्लॉइज, they were belong to the third estate. वो जो लोअर क्लर्जी था वो थर्ड एस्टेट का अंतर्भुक्त है। यही है इसका नमूना। तो क्लर्जी का जो डिवीजन है वो भी उच्च क्लर्जी और निम्न क्लर्जी, उच्च जाजक और निम्न जाजक संप्रदाय में विभक्त है। उच्च जाजक संप्रदाय जो है वो भी एरिस्टोक्रेट का समान सुजोग सुविधा भोग करता है, लेकिन जो लोअर क्लर्जी है वो थर्ड स्टेट का था, वो कोई नहीं सुजोग सुविधा मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्लर्जी सोसाइटी और क्लर्जी एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट। At the second estate of the France, the aristocracy of France belonged to the second estate, which I have mentioned here in my previous time. The aristocracy of France belonged to the second estate. वो जो अभिजात था वो सेकेंड एस्टेट का अंतर्भुक्त था। 1/3 of the total population, उसका जो फ्रेंच का जो पॉपुलेशन था उसका 1/3 पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेट है। एंड दे आर ऑल्सो प्रिविलेज क्लास, वो भी सुविधाभोगी श्रेणी है। जो भी सुजोग सुविधा है वो भी मिलता है एज द क्लर्जी एंजॉय। जाजक भी जो सुविधा भोग करता है, वो जो नोबेल और एरिस्टोक्रेसी और अभिजात संप्रदाय है वो भी सुजोग सुविधा भोग करता है। सो कॉल्ड दे आर प्रिविलेज क्लास। दे ऑल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, वो जो सामंततांत्रिक सुजोग सुविधा है वो भी भोग करता है। दैट मीन्स वो जो लैंड का जो सुजोग सुविधा है, भूमि संक्रांत जो सुजोग सुविधा है वो भी मिलता है एरिस्टोक्रेट संप्रदाय। So the second estate also related with the privileged class as mentioned in the ancient region of the France in 18th century. Aristocrats also divided into 3 categories. वो जो अभिजात संप्रदाय था वो भी 3 संप्रदाय में विभक्त हुआ। एंशियंट नोबेल फैमिली एरिस्टोक्रेसी, वो जो प्राचीन बुनियादी अभिजात संप्रदाय है वो है प्रथम श्रेणी। उसका जो संख्या था 4,000 एंड बिकेम कोर्टियर, मार्शल, चीफ जस्टिस एंड इंटेंडेंट, एंड दे वर सो कॉल्ड कोर्ट नोबेल्स। They were the subordinate ruler of the king. They lived at Versailles city. So जो एंशियंट नोबेल प्राचीन बुनियादी फैमिली का नोबेल था, वो सभासद है, सेनापति है, विचारपति भी है, इंटेंडेंट भी है। वो उसका जो परिचय है वो कोर्ट नोबेल्स और सभासद हिसेबे परिचिति था। They are the subordinate ruler of the king.
वो जे शासक था उसका परिवर्तन शासक हिसाबे शासक का नमूना प्रदर्शन करता था। They lived at Versailles city. तारा भार्साई नगरीते बसोबास करतो। वो जे प्राचीन बोनेदी नोबेल था वो भार्साई नगरी में वास करता था। And the second was rural elite or nobles stayed at their own province with own land property. They enjoyed their power in provincial courts. To increase their income, they forced to the peasants. वो जो द्वितीय श्रेणी में अभिजात था वो रूरल अभिजात था है ग्रामीण अभिजात उसका वो जो प्रदेश में वो था उसका जो भौमिक और लैंड था वो लैंड प्रॉपर्टी उसका साथ था। They enjoyed the land properties facilities. वो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो विचारपति का पद बा कोई भी पद था वो एंजॉय करता था। But sometimes to increase their income they forced to the peasants. किंतु तारा নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করত। That means they forced to the वो जो peasant था उसका ऊपर चाप देता था for increasing of their income. And third was salaried aristocracy, চাকুরিজীবী অভিজাত or dressed noble, পোশাকি অভিজাত, those who are so-called dressed noble. They enjoyed the post as administrator, lawyer, and justice of the parliament. So the third categories of the aristocrat was salaried aristocracy or dressed noble, पोशाकी अभिजात था, वो चाकुरीजीवी था। उसका जब पोस्ट था कोई भी प्रशासक है कोई भी लॉयर है कोई भी विचारक है इन व्हिच इन द पार्लियामेंट। तो जो फ्रांस का पार्लियामेंट था उसका विचारपति उसका लॉयर उसका प्रशासक भी था। ये थर्ड कैटेगरीज का जो एरिस्टोक्रेसी था उसका। So we have classified the French aristocracy into three categories. One is ancient noble families aristocracy, and second is rural elite or nobles, and third salaried aristocracy or dressed noble. So it is very interesting in the ancient region of the French. First, second estate also divided into different categories, and they also enjoyed the different facilities according to their social status or social position. And Godwin mentioned that aristocrats or nobles were the privileged class. Great historians Godwin উল্লেখ করেছেন যে অ্যারিস্টোক্র্যাট অর নোবেলরা তারা হচ্ছে সুবিধাভোগী শ্রেণী। वो जो सुविधाभोगी श्रेणी बोला था वो ग्रेट हिस्टोरियन गोडविन ने उल्लेख किया जो एरिस्टोक्रेट और नोबेल था वो भी प्रिविलेज्ड और सुविधाभोगी श्रेणी था। 1/3 land property they enjoyed but they no pay direct tax daily. They avoided hitting enemy, capitation and corvée. वो जो फ्रांस का लैंड प्रॉपर्टी था उसका 1/3 लैंड प्रॉपर्टी एरिस्टोक्रेट का था। They enjoyed all kinds of privilege but they never paid any tax. তারা কখনোই কোনো কর দিত না। चाइले भूमि कर और ভিটিংয়ে में और कैपिटेशन उत्पादन कर और कर भेलवन कर कुछ भी नहीं दिया। So the aristocrats enjoyed all kind of privileges from the society but they nothing to pay as return as tax or any kind of
substitutional help. And the next third state or last state of the ancient region was, and the third estate people, those who are belong to the third estate, they were bourgeoisies, middle class, peasants, farmers, workers, daily laborers. So it is clear that first and second estate, clergy and clergy and aristocrat people, and the other was third estate, অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। अर्थात ये जो थर्ड स्टेट और तृतीय श्रेणीभुक्त है उसका था बुर्जुआजी, मध्यवित्त श्रेणी, कृषक भी था, वर्कर भी था, श्रमिक भी था एवं दैनिक श्रमिक भी था। ये थर्ड स्टेट का, अर्थात थर्ड स्टेट में बुर्जुआजी, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, फार्मर, वर्कर्स, डेली लेबर्स इसका अंदर में था। They were unprivileged class. That is the third estate class, completely unprivileged class. कोई सुविधा नहीं मिलता। 25 million of the total population of the France, 93% belong this class, but they were paid class of all taxes. फ्रांस का जो पॉपुलेशन था उसका 25 मिलियन, टोटल पॉपुलेशन का 25 मिलियन थर्ड स्टेट का था, एंड 93% पीपल ये थर्ड स्टेट का अंतर्भुक्त है। ये थर्ड स्टेट का पीपल ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्स है वो देना पड़ता है। Labrus mentioned that 18th century France most misery and worthy were the peasantry. Labrus उल्लेख किया कि अष्टादश शताब्दी फ्रांस में सब में दुखी और कष्टदायक संप्रदाय है वो भी कृषक है। So the third estate people are the worthy and misery people and the suffering class. They never get any privilege from the state or society, but they always paid all kind of tax to the state and society, and they also forced to labors as a free labors to the aristocracy and the clergy. And then third estate we are divided into three groups. ये जो थर्ड स्टेट था ये भी तीन श्रेणी में विभक्त था। In which categories? The bourgeoisies, one, and second the peasants, and third was the sans-culottes. अर्थात जो बुर्जुआ श्रेणी और मिडिल क्लास है ना, वो प्रथम श्रेणी में इन थर्ड स्टेट में, और जो कृषक संप्रदाय था वो द्वितीय श्रेणी है, और वो जो sans-culotte क्लास था वो तृतीय श्रेणी अंतर्भुक्त है। That means थर्ड स्टेट में वो थ्री कैटेगरीज पीपल था, उसमें बुर्जुआजी था, उसमें कृषक था, उसमें sans-culotte और भवघुरे श्रेणी भी था। The bourgeoisies included some of the enlightened and most intelligent members of French society, yet they were excluded from politics and administration by the privileged estates. That means, though the bourgeoisies are enlightened, and educated and highly qualified and highly positioned in their society, but they never get position, or they never got position in politics and administration by the pressure of privileged class. वो जो privileged सुविधाभोगी श्रेणी था वो कभी नहीं कोई सुजोग प्रशासनिक
और राजनीतिक का कोई सुযোग नहीं दिया था बुर्जुआ श्रेणी का। लेकिन बुर्जुआ श्रेणी हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित भी था, इंटेलिजेंट भी था, बट they were not get any chance, any kind of privilege from the politics or administration. অর্থাৎ এই যে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল তারা কিন্তু অভিজাতদের সমগোত্রীয় হলেও, তারা উচ্চশিক্ষিত হলেও, বুদ্ধিমান হলেও এবং তাদের আর্থিক থেকে শুরু করে সামগ্রিক সামর্থ্য অভিজাতদের সমান হলেও তারা কোনো অভিজাতদের সুযোগ সুবিধা পেত না। বিশেষ করে রাজনৈতিক বা যে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা তাদেরকে কখনোই এই সুবিধাভোগী শ্রেণীরা সুযোগ দিত না। অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসেবেই কিন্তু পরিগণিত হয়েছিল, যেটা কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের একটা অন্যতম কারণ। এই বুর্জোয়া ক্লাসই কিন্তু পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। and some historians so far called the French Revolution as bourgeoisie's revolution, because bourgeoisies were the leading class of the French Revolution. As Asa Briggs has commented, the middle class is the people who hold the bourgeoisie's revolution. ये जे ब्रिग्स हिस्टोरियन था, उल्लेख किया था, वो जो मिडिल क्लास था, वो मिडिल क्लास ये बुर्जुआ श्रेणी, वो जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके फ्लूएल और शक्ति है। That means the bourgeoisie or middle class was the fuel of the French Revolution, which created a new dimension in the French Revolution. So the third estate were too strong in French society, and they revolt against the ancient regime, and they want to get chance to take the privilege as the clergy and aristocracy enjoyed during 18th century. So the old regime was responsible for the causes of French Revolution. Okay, thank you. If you like, subscribe and like and share also.